Ang atong ebanghelyo para Lunes sa ika-karuhaan kagwalo nga semana ang katuigan sumalakan sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 29 ngadto hiton 32. Ha nagdadaisog ang mga tao nga naglilibot kan Jesus, nagpadayon hiyahin pagsiring, pagkamaraot ang mga tao hini nga panahon, nangangaro hirahin milagro kundi waray ihahatag ira. Labotan milagro ni Jonas. Sugad nga nagintigaman ni Jonas nga manaragna parahan mga tao han Ninive. Magigintigaman man ang anak han tao parahan mga tao hini nga panahon. Haadlawan paghukom matindog ang rayna ha Seba. Ngan igsusumbong ang mga tao hini nga panahon kay nagbaktas siya tikang han iya natawuhan nga tuna hinpamati ila han makinaad mananon nga pagtuddo ni Solomon. Ngan susumatan ko kamo, aaniin labaw pa kan Solomon. Haadlaw han paghukom matindog ang mga tao han Ninive, nga nigsusumbong kamo, kay binay ahirahan ira mga sala, han pakabati nira han pagwali ni Jonas, ngan susumatan ko kamo, aanhiin labaw pa kan Jonas. Kabugtuan, ang ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Paraan nga takna, haiyo nga tanan. Hinunumdum ako, seminarista pala ako, may kura din ni Borongan nga, ani pagtatawag ha akon, imbis nga Yuli, Jonas. Oy Jonas, kadi daw. Tapos papakianayahan iba nga mga seminarista, hain hi Jonas. Hino nga Jonas? Kay Jonas ang taga-Kampisaw. O diri Monsignor Jonas iton, hiyuli iton niya. Ay kay bisan na light ano basta Jonas takon tawag ka iya. Ay dumakuta nga hiton nga gintawag ako nga Jonas o Jonas kay ura-ura iting ka-importante nga personahe. Kasaysayan ang pagtalwas ang tao. Kay Jonas nagintigaman ni Jesus. Sugad nga Jonas tulo ka adlaw nga nakadtuhan tiyan isda. Pareho man ginhapon ang Ginoo Hesukristo tulo ka adlaw ya didtuhan tiyan han tuna han iya kamatay. Sugad kay Jonas gingawas han isda pareho man ti Jesus gingawas ti kang han tiyan han tuna han iya kabanhaw. Sanglit ura-urang kami nung danan ni Jonas. Ni Jonas liwat nagwali ngadto han mga taga Ninive nga hirang magbasol, nagbasol ang mga taga Ninive, no? Ini naman Jesus kabugtuan, nagwali ang adtuhan iya kasi mga Hudiyo, may ada nan mati ha iya, may ada waray pan mati ha iya. Ngan asa ini kintatanding niya, ang mga tao hadto nga iya panahon nga ng panahon ni Jonas. Ang panahon ni Jonas nan mati ang mga tao nga nagpasol, pero ang iya panahon, no? Ang mga tao, pulong pamaniya, basahon ko. Adlaw ang paghuwong matindog ang rayna Haseba nga nagsusumbong ang mga tao hini nga panahon kay nagbaktas siya di ka nga ninatawuhan nga tuna hinpamati lahan wakinad manano nga pagtudlo ni Solomon ngan susumatan ko kamo aaniin labaw pa kan Solomon. O pa ay ni nasiriman ni Atiya nuunong kan Jonas. Sugad nga nagintigaman ni Jonas nga manaragna parahan mga tao han Ninive magigintigaman man ang anak han tao parahan mga tao hini nga panahon. Haadlawhan paghukom matindog ang mga tao Ninive nga nagsusumbong kamo kay binay ahirahan ira mga sala han pakabati nira han pagwali ni Jonas ngan susumatan ko kamo aaniin labaw pa kan Jonas. Usahay kami nga mga kapadian na abot kami hin kamido nga damit mga tao nga amon gin papasamo kanit pa upay nga sumat ginwawalihan, tapos kakabati na lang kami na-involve in corruption, na-involve in pangawa, kwarta hiton mga katawhan, di da gobyerno, una i-involve in paglimbong, di dahil tira mga trabaho, sulod o gawa sa gobyerno,
makapibido pamatian kay sugad ba inihan inabat ang Ginoo Hesukristo nga tatanding niya ni kalugaringon na panahon ni Hunas ang mga taga Ninive nan mati kan Hunas nga nagbasol pero haiya panahon inabatihan kasubo kay ang mga tao guti la anan mati haiya ngan mamalabaw pahiya kan Hunas kay anak manggudiyahan Dios tiya manggud ang Dios nga nahimo nga tao basi la igray sa nga krus kan mamatay iton ba ang paka experience ang Ginoohin pag salikwaya mismo niya mga tao usa nga bahindahan iya pag-andam parang ti arabot niyang Kalbaryo pero usa iniliwat nga painumdum atong kabugtuan nga ito na atong pagsunod hit Ginoo kinahanglan liwat nahibabaro kita han leksyon han mga naglabay nga panahon nahibaro kita paginsugad han mga taga Ninive nga nanmati nga nagbasol dirihin paginsugad han tao han panahon han Ginoo nanmati kundi nagpakatirutigala Diyos ko Diyos namon nga amay pasaylo kami han amon usahay pagiginsugad han mga tao han imo panahon magtigaho na huna magtiga kasing-kasing pahumo ka kami pinaagihan imo gugma nga tikahan imo espiritu basi an amon nababatian nga imo pulong amon man sundon amon tumanon pinaagi ka ni Jesucristo nga amon Ginoo amen.